میرے محترم معزز سامعین کرام اور عزیز چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے، اس ذات پاک کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو تھوڑی دیر ایک دعا کی مجلس کے لیے ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، مزید اللہ کا احسان یہ ہوا کہ وہ بھی ایسا وقت کہ جو عصر کے بعد کا وقت ہے، جو فرشتوں کے تبادلے کا وقت ہے، ایسے وقت میں اللہ نے ہم لوگوں کو ایک دینی مجلس میں بٹھایا۔ میرے عزیزو، آج یہ دعا کی مجلس صرف اس لیے لگی ہے کہ اسی گھر کی ایک خاتون، ایک زاہدہ، ایک متقی، ایک پرہیزگار عورت کا دنیا چھوڑ کر کے آخرت کا سفر وہ کر چکی ہے، دنیا کو الوداع کے دیا ہے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملی ہے، اسی لیے انہی کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی مجلس ہے۔ اصل میں ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو بیچاری جنتی ہے، زاہدہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، امید ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہوگی، لیکن آج ان باتوں کو بول کر کے صرف ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم دین کے راستے پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، آخرت کی تیاری کر کے چلی گئی، موت اللہ نے اتنی اچھی دی کہ تو جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس مبارک مہینہ کو اللہ نے دیا، پھر تمام دنوں کا جو سردار ہے، سید الایام ہے، جمعے کا دن، اللہ نے وہ دن نصیب کیا، تو موت بڑی پیاری اور بڑی اچھی موت ہوئی، تو وہ تو مر کر کے دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کر کے چلی گئی، اپنی قبر کی تیاری کر کے چلی گئی۔ اب ان کی موت کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنی ہے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں یا نہیں، ہم جہنم سے بچنے والے بن رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے میدان محشر میں اللہ کا سایہ، جو اللہ کا ساتھ خاص بندوں پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں ہمیں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، بس اسی کی ہمیں فکر کرنی ہے اور اسی بات کو ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے، بڑے بڑے علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو پھونک ہوگا، دو مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو دنیا کے اندر جو بچے کچھے لوگ ہوں گے وہ مر جائیں گے، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، جو مرے ہوئے لوگ ہوں گے اللہ ان کو بے ہوش کر دے گا۔ یہ پہلی مرتبہ پھونک ہوگی۔ اس کے بعد جب اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ کائنات کا نظام بدل دے گا، دنیا کا نظام بند ہو جائے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا، ہر ایک کو موت طاری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ فرشتوں کو حکم دے گا اور دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ پھونک مارنا ہوگا کہ جو لوگ قبروں میں ہیں، جن کے ہر ایک کے روحوں، ہر ایک کے جسم کے اندر ان کے روحوں کو واپس کیا جائے گا اور ہر آدمی زندہ ہو کر میدان محشر میں حاضری دے گا، اور جو بے ہوش ہو جائیں گے اللہ ان کو ہوش میں لائے گا اور وہ ہوش کی حالت میں میدان محشر میں جا کر جمع ہو جائیں گے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، اپنے جو کچھ دنیا کے اندر کیا اس کا کارنامہ بتلانے کے اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی۔ تو ہر آدمی اچھا ہوگا جو وہ بھی، جو خراب ہوگا وہ بھی، بوڑھا ہوگا وہ بھی، جوان ہوگا وہ بھی، بچہ ہوگا وہ بھی، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ اس میدان کے اندر جمع ہونے کے بعد ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا اپنے لیے آخرت کی تیاری کی دنیا کے اندر رہ کر کے، یا ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔
चुनांच जब तमाम लोग जमा हो जाएंगे, उसी मैदान महशर के बारे में आता है कि वहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जमा किया जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, ऐ नूह, क्या तुमने अपने लोगों को दीन का पहुंचा दिया, उनको अल्लाह के एक होने की खबर दी, क्या उनको जन्नत और जहन्नम की खबर सुना दी? हजरत नूह कहेंगे, ऐ अल्लाह, 950 साल तक तो मैंने यही काम किया, मैं 950 साल तक अपनी उम्मत को दावत देता रहा कि अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह एक है, इसी तरह से जन्नत है, दोज़ख है, जन्नत की तैयारी कर लो, जहन्नम से बचने वाला बन जाओ। 950 साल तक मैंने ये दावत दी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कौम से पूछेगा, क्या नूह ने तुमको पहुंचाई ये बात? वो लोग झुटलाएंगे, ऐ अल्लाह, नूह ने तो हमें ये बात बतलाई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया को और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान महशर में जमा कर देगा। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया से कहेगा, ऐ उम्मत मुहम्मदिया से अल्लाह पूछेगा, क्या नूह ने अपनी कौम को ईमान की दावत दी, अल्लाह के एक होने की दावत दी? ये लोग कहेंगे, हाँ अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, अल्लाह, उम्मत मुहम्मदिया तो पैदा ही नहीं हुई थी, इसका वजूद तो हमारे मरने के हजारों साल बाद हुआ, ये लोग तो थे नहीं, ये लोग कैसे गवाही दे रहे बिन देखे? चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा, भाई तुम पैदा नहीं हुए थे तो बगैर देखे तुम गवाही दे रहे हो कि नूह ने दावत का काम किया, नूह ने अल्लाह के एक होने का पैगाम पहुंचा दिया, तुम कैसे बोल रहे हो? ये लोग कहेंगे, ए अल्लाह, आपने कुरान नाजिल किया था, आपने हमारे दरमियान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था मबऊस नबी बना करके। ऐ अल्लाह, हमें इस बात का पक्का यकीन है कि आसमान टूट फूट कर गिर सकता है, जमीन टूट फूट सकती है, पहाड़ रेजे रेजे हो सकते हैं, मेरा नबी झूठ बोल दे या कुरान के अंदर कोई झूठी बात आ जाए, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, हमने कुरान को पढ़ा, कुरान के अंदर तूने कहा कि नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। ऐ अल्लाह, हमने कुरान को पढ़ करके यकीन कर लिया, मेरे नबी ने हमें बतलाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। नूह ने अल्लाह से अजाब का मांगा, अजाब के लिए बद्दुआएं की, फिर अल्लाह ने अजाब दी। अल्लाह, हमने कुरान पढ़ करके अपने नबी की बातों को सुन करके इसका यकीन कर लिया, इसलिए हम गवाही दे रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एक होने की दावत दी थी। तो ये कौम कितनी अच्छी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का हमें कितना बड़ा शर्फ हासिल है कि जिस कौम को हमने नहीं देखा, जो कौम हमसे हजारों साल पहले आई थी, वो मर करके मिट करके चली गई, उस कौम की गवाही के लिए हमें और आपको अल्लाह खड़ा करेगा। तो हमारी कितनी मकबूलियत है मेरे अजीज। इस उम्मत को अल्लाह ने वस्ते उम्मत इसलिए कहा है कि ये उम्मत बड़ी खैर बरकत वाली उम्मत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जिस तरह से कहा, इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ये उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है। उसके बाद जब मैदान महशर में जमा कर देगा तमाम लोगों को, अव्वलीन को, आखिरीन को, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर उम्मत मुहम्मदिया के तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। आज सूरज हमसे कितना दूर है, सैकड़ों हजारों मील के फासले पर है, फिर भी अगर सूरज की गर्मी में हम खेत पर खड़े हो जाए तो कितनी देर खड़े हो सकते हैं? 2-4 घंटा खड़े हो सकते हैं। पसीना छूटना चालू हो जाएगा, साया तलाश करेंगे, कोई दरख्त होता तो जाकर के छुप के थोड़ी देर बैठते। आदमी सोचता है कि अल्लाह साया कर दे, है अल्लाह बादल को ला दे कि हमें थोड़ी सी ठंडी महसूस हो जाए। तो सूरज तो आज कोसों दूर है, लेकिन उस सूरज की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिवायत के अंदर आता है, मैदान महशर के अंदर सूरज 2 मील या 1 मील के फासले पर होगा, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा होगा। रिवायतों के अंदर आता है, हर आदमी अपने आमाल के बलबूते पे, कोई आदमी टखने तक, कोई आदमी घुटने तक, कोई आदमी सीने तक, कोई आदमी कमर तक, कोई सर तक, और जो बड़ा गुनहगार होगा वो उस पसीने में तैर रहा होगा। इतना पसीना होगा, पसीने का पानी इतना बह रहा होगा कि आदमी अगर
ज्यादा कम गुनहगार होगा तो टखने तक, उससे कम ज्यादा गुनहगार होगा तो घुटने तक, उससे ज्यादा गुनहगार होगा कमर तक, उससे ज्यादा होगा सीने तक। और बाज लोग तो ऐसे होंगे जो पसीने में तैर रहे होंगे। तो उस वक्त हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? साए की जरूरत पड़ेगी कि काश अल्लाह का कोई साया होता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब लोगों के लिए नहीं होगा। अल्लाह ने हर एक के लिए अच्छा भी बनाया, खराब भी बनाया। हर आदमी अपने आमाल के बलबूते पे होगा। चुनांचे 7 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए अल्लाह के अर्श का साया होगा, जिसके अंदर एयर कंडीशन, एसी वगैरह की हवा आएगी, इंसान ठंडक महसूस करेगा। उस सूरज के सर के ऊपर होने के बावजूद भी इंसान इतनी ठंडी महसूस करेगा कि उसको दुनिया के अंदर ऐसा सुकून नसीब नहीं होता था। फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क्या? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया कि 7 आदमी ऐसे हैं कि कल क़यामत के मैदान में, मैदान महशर में, जहां सूरज सरों के ऊपर खड़ा होगा, फरमाया 7 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के साए में होंगे, जिनको गर्मी महसूस नहीं होगी, जिनको पसीना नहीं आएगा, जिनको एसी और एयर कंडीशन की हवा से ज्यादा सुकून महसूस होगा। पहला आदमी कौन होगा? फरमाया अल इमामुल आदिलु। पहला आदमी अल इमामुल आदिलु, जो हक इंसाफ करता होगा, जो हक को हक कहता होगा, बातिल को बातिल कहता होगा, जो खराब को खराब कहता होगा, अच्छे को अच्छा कहता होगा, किसी गरीब को देखकर, किसी मालदार को देखकर फैसला नहीं करता होगा। मालदार हो या गरीब हो, हर एक उसकी निगाह में सामने बराबर सराबर होगा। अगर मालदार का फैसला आए तो भी पैसे ना खाता होगा, गरीब का फैसला आए तो भी पैसे ना खाता होगा, बगैर फैसले के हक इंसाफ करता होगा। फरमाया पहला इमाम आदिल है। और सिर्फ इमाम आदिल कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई एमएलए, एमपी नहीं है। अगर शोहर है तो अपनी बीवी के साथ उसका कैसा सुलूक है, अपने बच्चों के साथ कैसा सुलूक है। अगर गांव का इमाम है तो मुक्तदियों के साथ कैसा सुलूक है। अगर गांव का मिंबर है तो रियाया के साथ कैसा सुलूक है उसका। अगर एमएलए है तो उसको रियाया के साथ कैसा सुलूक है। हर आदमी अपने से नीचे वालों के लिए बादशाह है, अपने से नीचे वालों के लिए नेता है, अपने से नीचे वालों के लिए मंत्री है। हर एक का फैसला होगा कि उसने अपने नीचे वालों के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा फैसला किया, अपने से नीचे वालों के साथ कैसी देखरेख की। चुनांचे उसकी मिसाल देकर के बतला दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? खुलफाए राशिदीन में से हजरत उमर फारूक का दूसरा नंबर आता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम है ज़ैद बिन अस्लम। चुनांचे वो फरमाते हैं कि मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। एक रात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मनव्वरा की गलियों में सफर करने के लिए निकले, देखने के लिए कि लोगों का क्या हाल है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन